Ay! Ay, ngayon palang nagre-record. It's not recording a while ago. Wait, Paul ulit. Ayan. Uni, what do you wanna say? Annyeong! Ay! Ay! Parang hinahalikan mo si Paul ata. Joke. O, ayan. Go. Kiss. It's late. Si Sir. Ayan. Ay, gaya. No. Uni. Ayoko na. Wow. Baby. Two of you. Hello. Pwede ba? Magaling-galing. Oo. Eh? Ay? Clarice. Apelido Tangan ko. Ito, mi llamo Shannon, mi apelido Enriquez. Tengo, ayos siya. Kaya? Ikaw magtatanong. Oo, magtatanong. Ano gawin ka sa tao? Magtatanong. Oo. Donde vive? Donde vive sa kanina? Vivo. Teka lang yung mga questions so natin. Soy Filipino, vivo in Antipolo. Mga questions kasi nakakalimutan ko. De donde eres? De donde eres? Donde vive? Donde vive? Yun yung ganda ng flower, bagay sa'yo. Color kami. Teka, number 1, Ninya. Como te llamas? Como Hey, Claire, pareho tayo na ano, no? May klase. llamas? Oo. Yung pareho. Your answer. Ito. Ninya. Answer. How old are you? Anong katanong? Oo. Ala, Claire, bakit ganun? Ay, how old are you? Ay, galing. ¿Cuántos tú hermanos? Tengo 3 hermanos. Se llama Vincent, Ryan y Jet. ¿Y tú? Tengo 3 hermanos, 2 hermanas. Mi uno hermano se llama Gerald. Y mis 2 hermanas se llama Jenna y Marie. Ah, gracias. Hasta luego. Hasta luego, syudate. Umalis ka na ba? Press na ako nun. Sorry. Ayun, okay ba? Okay na yun. Pero Nanginginig ata ako eh. kasi gano'n. Smart ko. All yung para peta ko kasi lagi ganun mo ako. Di constant. Okay, fail na pala pero sinabi na. Chan? Chan ko pero Ganun pa rin. pinipsin. Pero parang parang ito. Sana ganun ako, girl. Kagaling ko. Sira naman. Magpakitang gigas. Wow, may bulaklak pa kami sa gilid. Lalay. Ito lang, parang ganun natin kung naririnig tayo.